السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے مینٹیننس کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر چاہیے، سیلری 5700 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ امام چاہیے، سیلری 3300 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ملٹی سکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پیسٹ کنٹرول ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ گارڈنر چاہیے، سیلری 800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ اسکیپ سپروائزر چاہیے، سیلری 2000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہارڈ سروس سپروائزر چاہیے، سیلری 2800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ اسکیپ لیڈر چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ایریگیشن ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہارڈ سروس سیول ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 2800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پیس کنٹرول ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 2300 ریال پلس کھانا ہوگا۔ بی ایم ایس آپریٹر چاہیے، سیلری 4200 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ سروس سپروائزر چاہیے، سیلری 2000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ٹیم لیڈر سافٹ سروس چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور ویسٹ سپروائزر چاہیے، سیلری 3300 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اور 25 اکتوبر کو یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے بحرین کے لیے ہیں۔ بحرین کے لیے الہیلی سپر مارکیٹ کمپنی کے لیے سیلز مین چاہیے، سیلری 105 بحرینی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سپروائزر اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 150 بحرینی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پورٹر چاہیے، سیلری 100 بحرینی دینار ہوگی۔ اور کلینر چاہیے، سیلری 105 بحرینی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سلیکشن جاری ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اکتوبر کو مغاز انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے کلینر چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ مرچنڈائزر چاہیے، سیلری 1900 درہم ہوگی۔ میسنجر چاہیے، سیلری 1600 درہم ہوگی۔ آفس بوائے چاہیے، سیلری 1600 درہم ہوگی۔ پورٹر چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ اور کلینر فیمل چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 31 اکتوبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا۔ اور لیبر چاہیے، سیلری 725 درہم پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اکتوبر کو پی کے ٹیکنیکل ٹیسٹ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ 25 اکتوبر کو الزفرا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان میں ہوں گے۔ 27 اکتوبر کو نیاب ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سوابی میں ہوں گے۔ 28 اکتوبر کو نیو ٹریڈ مین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان میں ہوں گے۔ 29 اکتوبر کو نیو سرحد ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر چھوٹا لاہور سوابی میں ہوں گے۔ اور 30 اکتوبر کو شاہین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے یو سی سی کمپنی کے لیے فنشنگ کارپینٹر چاہیے، جن کی سیلری 1560 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اور 28 اکتوبر کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکت تاج ٹرانسپورٹ کے لیے ہیوی ڈرائیور چاہیے، جن کی عمر 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ اور ٹرپ کے ساتھ ماہانہ سیلری 3000 سے لے کے 3500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ باسط اینڈ سفیان برادرز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر اسلام آباد۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے جنرل لیبر چاہیے، سیلری 800 سے لے کے 1000 درہم ہوگی۔ لائٹ ہیوی ڈرائیور چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 2000 درہم ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایئرپورٹ کے لیے گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف کی ضرورت ہے، جس میں
कार्गो एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। रैंप एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। बैगेज एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। पैसेंजर गाइड फीमेल चाहिए, सैलरी 2500 रियाल होगी। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 रियाल होगी। सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3500 रियाल होगी। लाइट ड्राइवर चाहिए, सैलरी 2000 रियाल होगी। और जनरल लोडर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। ये वीजे 6 माह के हैं। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी। हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 और 28 अक्टूबर को पाक टेक्निक टेस्ट सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 अक्टूबर को कार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अस्पताल फार्मेसी प्रोजेक्ट के लिए वेयर हाउस सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 1850 सऊदी रियाल होगी। हैंडलर डिलीवरी मैन चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। MHE ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। पिकर चाहिए, सैलरी 1200 रियाल होगी। और QHSE ऑफिसर चाहिए, सैलरी 3000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 और 25 अक्टूबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए, जिनकी उम्र 21 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। वीजे के टोटल अखराजात 4,80,000 रुपये हैं। इनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी तालीम FA और BA होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को न्यूम ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान रोड लाहौर में होंगे। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए, जिनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 अक्टूबर को जफरान रिक्रूटिंग एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में ऑनलाइन होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। वीजे फ्री हैं। सऊदी अरब के लिए सेल्समैन कम डाइना ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीजे UAE के लिए हैं। UAE दुबई के लिए बाइक राइडर चाहिए, जिनकी सैलरी कमीशन बेस होगी। 7.5 दिरहम फी डिलीवरी कमीशन होगा। इसके अलावा दुबई के लिए टैक्सी ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 35% कमीशन के साथ होगी। कमीशन के साथ माहाना सैलरी तकरीबन 3500 से लेके 4000 दिरहम बनेगी। इनकी उम्र 23 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 28 अक्टूबर को न्यूम ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान रोड लाहौर में होंगे। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल होगी। और मैसन चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।